welcome back to Pearl TV. In this video guys, I'm going to teach you how to make a chocolate chip cookies. Ayan guys. At sa video na nga yan guys ay hinahalo ko na yung mixture ng cookie. Okay? So napakasimple lang naman guys gawin. Kailangan mo lang ng 1 1/4 cup of all-purpose flour, 1 1/4 cup of brown sugar, tapos 1 cup of chocolate chips, 1/4 teaspoon of baking soda, 1 piece of egg, and 110 grams of butter melted. Okay, so first step, you have to mix the melted butter and the sugar. Okay, tapos you can add the egg. Okay, mix and mix mo lang guys. Then afterwards, pwede nyo nang ihalo yung harina. Ihalo nyo na din yung chocolate chips. Ayan, may natirang isa. Ayan. Tapos yan, mag-ano kayo ng parchment paper. Ang ginawa ko guys, hindi kagabi na mix ko na siya. Tapos in-oven ko siya pa umaga. Chinilled ko siya pa umaga. Na hindi pa nabibake. Kumbaga ni-ready ko siya. Kaya ganyan siya, shape na shape siya guys. Pwede nyo din diinan yan ng tinidor if you want. Para medyo manipis. Ayan, diinan nyo ng tinidor. So, I use baking time na 12 minutes. Medyo matigas, pangit pala eh. So, just need 8 minutes lang. 8 to 10. Tapos yung isa nga, trinay ko siya. 16 minutes ang ng tigas na. So, best talaga is flatten nyo siya guys. Gamitan nyo ng tinidor surface. I-flatten nyo siya para mas mabilis maluto, manisipis. Masarap naman yung surface niya kasi yung ilalim niya natutong. Okay, so yun. Sort of cooking tip lang para at least walang tutong. Nipisan nyo lang. Idiinan nyo ng tinidor yung cookie para medyo flatten. Pero lalaki siya. Pag pinatan nyo dyan, ayan, magdidikit-dikit. So, ganyan. Luto na siya. Pwede nyo nang kainin. Partneran nyo ng mainit na kape. Or milk, diba? Sarap niyan, guys. Niluto ko na, guys, kasi yung chocolate ko dyan na binili po. Anong birthday pa yun ni Shasha. Sabi ko, gagawin ko chocolate chips. Hindi, bihira ko sipagin eh. So, what happened is, ayan. Tapos, pakaluto, guys, gawin nyo. Electric fanan nyo, guys. Para na siya. Lumamig na. Tapos, hindi na siya maging brittle. Okay? So, yan guys. Ang sarap-sarap, guys. So, may gagawin pa akong, chocolate na natira. Pwede ulit sa susunod. Pag naubos na yung gagawa ulit ako. Okay. So, yan guys. Advantage naman may parchment paper para hindi dumikit doon sa, tray. Ayan yung trinay ko gawin 16 minutes, guys. Oh. Maganda siya sa ganyang foil. Hindi siya natutong. The best din. Kaso, ayan. Hindi na niya, guys. Hindi siya tutong. Hindi tutong ang ilalim yun, eh. Masarap din. Pag sa parchment, natutong, eh. Depende sa tray din, minsan. Yan. Yan, nagustuhan, guys, ng anak ko. Gustong panay kuha. Kain-kain. Perfect naman talaga guys sa kids for snack nila. Try nyo guys. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang yung tamis niya. Balance lang yung tamis. Kailangan nyo din guys pala ng 1/4 teaspoon of salt. Lagyan nyo din guys ng salt. Para yung tamis niya mabalanse. Kasi diba may sugar siya 1 1/4 or 1 cup. Pwede na din. Depende sa salt preference nyo. Sa sugar preference nyo guys. Mabilis lang siya gawin. Ginamitan ko lang yan guys sa ice cream. Panghulma sa ice cream. Diba? Okay. So, alright. Ayan. Soon, step by step, share ko sa inyo. Para perfect na. Trial natin yan kasi after 4 years ako bago nakapagawa ulit. Imagine that before pandemic, I used to make cookies and any food. Tapos nung nag-pandemic, nawalan ako ng enthusiasm sa pag-bake. So, ayan guys. Bye and thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share. God bless.